Salam alaikum, la famille. Mali kono, Mali kokan, ambe bela jelen foka be wali nyumandon. An shira here la, alaka antle here la, alaka bi nogoya, alaka bi dja, alaka minanko bela jelen nogoya, kan son bake alaye, kan son minan fa. Ka an sutura minte saya ka sutura fota ni keta ou alaka barkado a bela jelena. Ambe befo ka be wali nyumandon, surtout mgo munimbe anga video ka partager, ka commenter, ka aimer, anga foli bele babe aouye. Ni ya meko anga video be se lahara grâce à vous. Ni ya meko ang siglembe ka video ke mgo de bi lame. Ka bela jelen fo mgo fen ras balayra kanu. Nga foli bele babe mgo fen Mali kanu ka betu fo amenyo bulu sanga ani wati bela jelena. Mamadou Koulibaly qui faut qu'il wali nyumando grand frère Ali Boune nga foli bele babi ini fama Issa Kamara nga foli bo bela jelenye mo fen be kenen kono ko befo siga nga foli bo bela jelenye Saran Diallo qui faut qu'il wali nyumando nero koromuso ba no ye tanti arama jara qui faut qu'il wali nyumando ani mo fen be hakilna kelena ni toro fo en tout cas on ensemble. No temena kabo no ambanga tonfo no e chinya kene no présenter tanti Djenaba Koulibaly qu'il faut qu'il wali nyumando dante folim na inika jama bela jele sans faire fo duguma fo sans faire ala ka binoya ala ka bidja no bora no jena sogodogo la batante anga foli bele babiye ango maliba che ani muso demseni mabakoro ka bela jele fo Abdoulaye Samake qu'il faut qu'il wali nyumando dante folim na si Fodie nga foli ba bela jelenye mo fen be kena kono o be folendo partager maximum parce que ni page une fana be fe ka fanga do ya quoi ambe yoro te fe an kongolo ka boy mais Mali amba defa fo anjoli laba fo ete amboya ni kan ambe kife ni mai ambe coup de pied dima o de ontaye ne balmo nsigi kunye ko damade ako folo oye abicham di natural mugu ne ya fo ayen ko nunu be ou sara ko kera suye parce que hadamade ni ka jugu ala bi halaki ya famia bala ni te mogo ka nya taga fe ala be e de segin ko fe ala e mogo min bonya ni e ko kuibo tigila mogo la jigi ala bi magosa abicham nunu ala yu woiba ko labla kuira jiama bela me kuma aleka namborai me kuma chema Iber Koulibaly dem min ka wolo kera fuye chema Iber Koulibaly me kuma aleka ambe fla blale kukoro namborai nyabe Jime Kante fana natola la Jime Kante bela jelemba do sandiga do nabe gaburo tiro kono olu bulu ko ambe be ka fanga de la ni kulela ina wole ka doni do ida kono ni kulela a doni be dima ke masuma ambe ale bla a place la bonya kono karama kono anyabe anatola la aka dansera la akana bla mogo ka jouer kono mba donko ani Maliki Konate kadi ya famia bala ani zombula ka kadi mais aka faire attention ke ka yero kolosi ante be ka fanga la de on be ke mogo fe mogo mi be chinyaka mais ante ke mogo fe mogo mi be galoka dime kuma chogo ba yira ko be ka do de ka barake dime kuma chogo ba yira ko be ka do de ka la nyini deme ma te passer en tout seulement Traoré qu'il faut qu'il wali nyumando Salifou Jaktenga foli ba bela jelen ne balmo abicham pazi dobe no ko Mali Media FR ja abicham de ba kofe a pazi kono foi te partager ni banenite anga ke baneni kanga na bo ale da kono me ebe banen de partager il faudrait banen kala de ale te ni sonjani foye mro banenika mro burjalika ite faso ko foye akapazi sanfé foni mro flabe nyogona ebo de ale kapazi sanfé comme Mali Media FR et wa be video be partager fo video mi bera sa contrôle ni do fo la sama ato bla pazi sanfé de ni do fo abicham ato blay mais ni abicham do fo mro abo blay ni sedel saraw ye do fo mro mi ma abo bla kapasa sanfé mais ni edebe sedel contrôle ni ene do fo sedel mugoma o te partager dunumba wole amba foniro na ka wali nyumando anaka kobe aya foko sedel mugo de be passer une kofe me galonte miya bolila imana san kemeke galonte la don do la tinya ba la jo
Abicham ala yu waiba ka kobo fiana ka jogo kolo yira mogola ne ya fo awyenko ninga nya ka jogo ka teme volcan ka ne ya fo awyenko sonkolo bebe nina billah ibe sonkolo fenfe nyini jian kono abebe Abicham na iba ye abiti signa da barai na da chejugu ye abanen kala bora seder kono ne ma fo ko anyo banen kala ti mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ bannen kɛ k'i to sɛnɛ kɔnɔ ni nafiki den de tun b'i wele ka sa nɛni walahi bɛ n kali ala la ala min ka bon ka kalile ma Abicham ye ne wele ko n'an ma Malika farape ko n'an ma Malika kunbɛn ko Malika bɛ diinɛ contre la ko Malika tɛ rasibati fɛ Abicham de ye ne wele ka nin fɔ ne ko ne tɛ ça veut dire que n'i ye ne wele ko ne ka nin kɛ ne t'o kɛ tuguni quoi n'i ye ne wele ko ne ka nin kɛ ne t'o kɛ tuguni parce que ça veut dire que mɔgɔ tɛ ne ka forfait sara quoi et wa i ɲɛ bɛ nin kafiri den na i ma ye ala y'a halaki k'a ta tiɲɛ k'a kɛ faden sago ye ani mɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ faransi a bɛɛ taara k'a to ni Abicham bɔra faransi yan ka taa vacances la Mali la ne n kali ala la ala min ka bon ka kali ma rasibati de bɛ taa so ta Sabalibugu i y'a faamuya bala bɔgɔsoni k'a bila a kɔnɔ ka tila ka loyer sara san 30 ko a bɛ faransi yan depuis binkɛnɛ waati depuis faransi kɛnɛ a bɛ faransi yan mais bɛɛ taara k'a to du tɛrɛn t'a bolo du t'a bolo foyi t'a bolo a ba bɛ kasi la réseau sanfɛ ko si ko ka ale dɛmɛ ko ale ma gɛnɛ den min ka wolo kɛra fu ye mais n'i y'a sigilen n'a dabaraba ye i bɛ ala kali k'a fɔ i bɛ hɔrɔn den min ɲini ko o de nin ye mais t'i mago la se tɛ jaba rɔ t'i mago la barika t'a la page min bɛ ko Mali Media et Frères Abicham de b'a kɔfɛ n ye kali ala la ala min ka bon ka kali ma wallahi billahi suma wallahi Abicham bɛ page in kɔfɛ an k'a kɛ a kana vidéo monter dɛ mais administrateur de page in kɔfɛ parce que n'i tɛ administrateur ye i tɛ se ka vidéo kɛ mɔgɔ si ka page sanfɛ Abicham minɛna a bo kun na Abicham tɛgɛ taara saki kɔnɔ Abicham minɛna kalabanci denya la Abicham minɛna fanɛni na Abicham minɛna banni na Abicham minɛna faamuya la furusa la Abicham minɛna balimafara la Abicham minɛna ya faamuya bala ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na Abicham le plus lâche indigne malhonnête et wa Abicham bɛ page in kɔfɛ ni tiɲɛ tɛ a ka bɔ ka kuranɛ ta k'i sigi ko ale tɛ page in kɔfɛ a bɛ page in kɔfɛ parce que k'a da kun jumɛn kan a bɔra k'a b'a yɛrɛ jɛya a taara a yɛrɛ tɔ cɔrɔn tuguni a bɔra k'ale bɛna fɔ k'ale tɛ page in sanfɛ a taara tɔ cɔrɔn tuguni parce que anw ye polisiya kalan anw bɛ enquête de kɛ le enquêtement de Facebook an de ye o ye ni kumana n'i bɛ tiɲɛ kan an b'a dɔn ni kumana n'i bɛ nkalon kan an b'a dɔn ni kumana i nɔ bɛ ko min na anw b'a ye direct nin tɛ Abicham vidéo kɛ cogo ye a bɔra k'a bɛ Idrisi jaabi k'ale tɛ page sanfɛ a taara yɛrɛ ça veut dire k'a taara yɛrɛ kari bɔrɔ kɔnɔ tuguni quoi Abicham de bɛ page in kɔfɛ et wa Abicham de bɛ ka page in diriger san joli nin page in tɛ foyi partager ni fanɛni tɛ san joli nin page in tɛ foyi partager i y'a faamuya b'a la ni balima fara vidéo tɛ nin page in tɛ foyi partager ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na ni ye hakɛ mɛnlen ye a taara berekɛnɛ de ɲini e wa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bannen ka bɛ page in kɔnɔ bɛɛ k'i ka plainte labɛn parce que bannenikɛla dɛmɛbaga ye bannenikɛla de bannenikɛla ka vidéo partagebaga ye bannenikɛla de mɔgɔ tun b'a miiri ko Abicham bɛ se ka t'i sigi banneni man ɲi burujali man ɲi mais jaja ale ɲɔgɔn burujalikɛla tɛ ale ɲɔgɔn bannenikɛla tɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ Abicham du naturel mugu le plus lâche indigne ne m'a fɔ aw ye ni Abicham t'i sigi ka mɔgɔ la gosi ko nin man ɲi nin dabila i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ko kɛ min ka jugu ni o ye ne m'a fɔ aw ye yan n ko n'i y'a ye ala ma barika don ninnu na u jogo de man ɲi ne m'a fɔ ko n'i y'a ye ala ma ninnu dɛmɛ ça veut dire que u man ɲi de u ka jugu de ni ka ɲi ni ala b'i dɛmɛ mais n'i man ɲi ala b'i mago sa ne m'a fɔ aw ye wa denkolon jogo filɛ faso kumasulu den jogo filɛ mɔgɔ lankolon jogo filɛ muso kolonin den jogo filɛ voilà le fils de con wa mɔgɔ bannen kan bɛ page in sanfɛ
bɛɛ ka wuli ka plainte don a kama n'a taara Mali la a ka don kaso la Touré min ko ko ale bɛ Baneni contre la an ye Banenikɛla belebeleba dɔ minɛ Banenikɛlaw ka président an y'a minɛ bi Banenikɛlaw ka ministre an y'a minɛ bi Banenikɛlaw ka député an y'a minɛ bi n'o ye Abicamu ye Baneni fɛn fɛn bɛ partager réseaux sociaux sanfɛ Abicamu de b'a kɛ wa ɲɔgɔn Banenikɛla tɛ yen a bɛ komi Arasa ni Arasa tiri sigi ko ale tɛ Baneni kɛ Dani ma bɔ n'a preuve ye yan Dani y'u wele ko y'a faamuya b'a la ani bu u ka kuma laban fo b'a fɔ ko ba tan fa tan ça veut dire que mɔgɔ minnu b'u sigi k'olu tɛ nɛnini kɛ i b'a sɔrɔ olu de ka jugu ka tɛmɛ nɛninikɛla kan i b'a sɔrɔ olu de ka jugu ka tɛmɛ nɛninikɛla kan wa bɛɛ ka wuli ka plainte don Abicamu kama n'a taara Mali kɔnɔ ka taa bo kɛ kaso la ka tila ka Touré image ta k'o bila page in kɔnɔ k'an ka sɔrɔdasi duuru k'olu image ta k'o bila page kɔfɛ e ka nin hɔrɔnkolonden lajɛ e ka nin hɔrɔnkolonden page bɛ komi i y'a faamuya b'a la ni k'i bɛ don so kɔnɔ ni kelen t'i bolo i tɛ se k'a dun page y'o cogo de mun de bɛ e sen kɔfɛ mun de b'a to ne bɛ direct k'o kɔfɛ ni e tɛ page tigi c'est que ni e ni page in tigi tɛ ɲɔgɔn bolo mun de bɛ se ka o kɛ page bɛ komi kelen ni kelen t'i bolo i tɛ se k'a dun page bɛ komi carte bleue n'a code t'i bolo i tɛ se k'a dun Abicamu n'i taara Mali la i m'a fɔ i t'a kɔfɛ yan n'i taara Mali la i bɛ minɛ k'i don kaso la forontomugu dɔɔni k'o k'i ku kɔrɔ i n'a jɔn ko Ala fɔ ye i tɛ bila tan dɛ déjà mɔgɔw ka plainte bɛ nin page in kama mɔgɔ caman de bɔra k'olu ye plainte don déjà nin page in kama mɔgɔ caman de bɔra Mali Media FR in Abicamu ta don Mali Media FR in mɔgɔ min y'a créé Abicamu b'a tigi dɔn n'a t'a tigi dɔn mun de b'a kɛ administrateur ye mun de bɛ ale se page in kɔfɛ n'i taara Mali la i bɛ minɛ k'i don kaso la ka forontomugu dɔɔni k'i ku kɔrɔ i n'a jɔn ko Ala fɔ k'i to kaso la ka tila ka mɔgɔbaw photo ta mɔgɔbaw image ka t'olu dulon page in na e tɛ Baneni kɛ mais e bɛ ka Baneni kan partager e tɛ nɛnini fɛ mais e bɛ ka nɛnini partager e tɛ Bourdiali fɛ mais e bɛ ka Bourdiali f'a b'a fɔ ko an ye CDR ko k'a jɛ an ye Banenikɛlaw gɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ CDR kɔnɔ i bɛ na ni argument di ni dalu t'i bolo mɔgɔ Bourdiali an y'o bɛɛ dabila ja ni si jugu ninnu ne m'a fɔ aw ye kuma min bɛ bɔ ninnu da kɔnɔ ani min b'o dusukun na kelen tɛ ninnu bɛ t'u sigi ka hɔrɔnya duloki ta ka mɔgɔbaya duloki ta i b'a sɔrɔ u ɲɔgɔn hɔrɔn kolon den ma wolo planète sanfɛ mais e don e tɛ e ka taa Mali la e don e tɛ bilahi ni taara Mali la plainte min bɛ nin page in kama fɛn min y'i se nin page in kɔfɛ fɛn min y'a to ni i taara vidéo kɛ nin page in kɔfɛ i bɛ bɔ n'a tiɲɛ ye Mali la ni ma bɔ n'a ye forontomugu kɛlen i ku kɔrɔ bilahi i b'a tigi tɔgɔ fɔ ye e ka nin dangadenw na wa page fɔ min b'u bolo compte fɔ min b'u bolo a ka hakili ma ni Arasa ye vidéo kɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min tɛ ka Arasa lajɛ i b'a sɔrɔ o partage kɛra déjà mɔgɔ hakɛ min tɛ ka Arasa lajɛ mais i bɛ taa sɔrɔ o partage kɛra déjà compte fɔ 120 de b'u bolo u bɛ mɔgɔw banni ko Idrisi bɔra ni comment ça s'appelle fɛn ye don min na Idrisi bɔra n'a ye don min na ne ye Idrisi ka vidéo ta ka taa bila an ka page sanfɛ ne y'a bila même pas une seconde compte fɔ dɔ nana ne ba neni o de la ne y'a dɔn ko CDR mɔgɔw don an ka Abicamu lamɛn a nɔ bɛ ko in na a bɛ page in kɔfɛ n'a tɛ page in kɔfɛ a tɛ paniquer n'a tɛ page in kɔfɛ nin t'a vidéo kɛ cogo ye i bɛna dɔn ko Abicamu de bɛ page in kɔfɛ ne hali tun ka na bɔ kɔ bilahi hali tun ka na taa vidéo kɛ ka ti i yɛrɛ kari bɔrɔ kɔnɔ ni donna bɔrɔ kɔnɔ nka cɛ i tɛ se k'i yɛrɛ lamaga tuguni o y'i cɔrɔnen ye quoi ni tɛ i yɛrɛ kari jɔ kɔnɔ a bɛ komi n'i ye jɔ fili baji la ka jɛgɛ minɛ Abicamu taara yɛrɛ fili jɔ kɔnɔ a bɔra k'a fɔ k'ale b'a yɛrɛ jɛya ka taa valider ka taa yira bɛɛ la k'ale de bɛ page in kɔfɛ a sirannen a jatigilen hali a tɛ se k'a kun kɔrɔta tellement k'a lebura tellement k'a malola tellement k'a tɛgɛ taara saki kɔnɔ ni nin kɛra i la i bɛ hakili sigi de fɔlɔ ni nin kɛra i la i tɛ jaabili kɛ yɔrɔ bɛɛ
mais ale minana page kɔfɛ don min na dɔrɔn bɛɛ bɔra ka neni a sina ka siran ka bɔ a panikera k'ale bɛ bɔ k'a yɛrɛ jɛ a taara dɔ fara debu kan a taara dɔ fara maloya kan a taara dɔ fara tɔgɔ tiɲɛ kan an ka petit kɔn lajɛ bɛɛ bɛ na dɔn k'a fɔ ko non cɛ nɔ b'a la quoi ale de bɛ page in kɔfɛ a bɛ cam di naturel nugu bilahi nin bɛ sɔn ko bɛɛ ma nin bɛ sɔn ka jahara woloba nɔfɛ il est capable de faire tout ces petits cons là a y'a lajɛ dɛ a sirannen ba sigilen fɔ oh putain il y a vidéo yɔrɔ ne mi a y'a lajɛ il y a des personnes minnu n'a sɔrɔ la u bɛ n su olu dɔw ye n wele comme quoi que ko ne tun bɛ ka direct kɛ média ou bien je sais pas, voilà, comme média, forate. Donc ça se voit que ça lui, comme média, comme fendo, quand il était, mais c'est déjà une vidéo de m'intégra au fente quoi. Mais habitam de pas une coffre, wallahi, billahi suma wallahi, ala minka bonga kalima, habitam de pas une coffre. Ni habitam de pas une coffre, ou dente habitam quoi venir signifier comment ni jour là. Allez de pas coffre. Et wa Tchewo tchene na pas une coffre. Tchewo tcheka vidéo partage la page une coffre. Ni ban ni kambe. Beka plainte doni de l'angolo inkama. Parce que moi mounu be banen ke. Malen densitu ou la main. Moi mounu be banen ke. Malen densitu kwa page do. Obe vidéo ke. A te boya ya famia balaka senga téléphone ima. Ou kwa vidéo te tayorossi parce que moi siti banen fait. Ah ni ou ka banen ka pour ka kasero jana mali media fr de wake pour que banen ka inkata yoro jana mali fm mali comment s'appelle mali media fr de wake mro banen ka kasero jana parce que ça veut dire que mro il n'y avait pas si la mro chamambulu pas si be mro chamambulu pour ka kasero jana e ba sarade parce que Facebook a fait de société warama Facebook tigi aye Facebook est fait de société warama ah pas be saradi pour que ka vidéo kata yoro jana beka ye il n'y a pas vidéo qu'elle a ba fait na nous ka vidéo beta fo lahara ou ka page saradi ni ya booster à bela jelembayi ni page booster bela jelembayi ah ni page sugu nous au ba saradi ou ba page saradi ah ni abicham ta bora no mu mo fla de ba ko fe jiga watra fana be page ko fe jiga watra de page créé mais aye abicham ken amstrateri mena ira awla ka foko ya famia bala c'est dans mo de tay page ni tra jiga watra ka page sans fait ni tra jiga watra ka page sans fait aka montage ani mali media fr ka montage be kele mena jiga watra ka page ira awla aka montage a fait une vidéo de Anyabala Jiga Watranta de Naba ye Kanya Inyatala Jiga Watraka montage fleur Mali Media FR Fanaka montage ani Jiga Watrata bekele Jiga Watra des pages créées mais aye abicham ke fenye a fleur aka montage wore fleur ni rasa beka bube de meromna aka montage bebe tande Inyabala Mali Media FR ani Jiga Watra ka montage a bekele Jiga Watra des pages créées aye abicham ke amstrateri ça veut dire que mo fen ben nanni ke a cité te me Jiga la ni nanni ke do aba monter ka bla page ça fait ya famia bala ewa o ka vidéo wora fle dobe fo dani mayrom na ayo fanatique a fle ça veut dire que ani Jiga Watra ka montage bekele a be fa kele mbaka fle abicham be do fo dani mayrom na fle Nimbe Jiga Watra ka page sans fait. Anyabala. Ani Mali Media FR ka montage ba befa kele mpa kele. E wa sedere moro de be page in kofe. So chogota la. Aibe ni den langolo nununde ye. Faneni mayi. Baneni mayi. Dani bora sedere kona tume banen ke. Ras balera bora sedere kona tume banen ke. Jason bora tume banen ke. Jene bora tume banen ke. E wa ni nyogon banen ke la bi. Banen kela fe be jian kono a bela jelen be nyogo soro e ka meja de la a bela jelen be nyogo soro e ka page kono e nyogo banen kela bi
banenikɛla dɛmɛbaga ye banenikɛla ye i bɛ mɔgɔw dɔw de sigilen ye ko est-ce que ko nɛnini bɔra Abidjan de da kɔnɔ wa nɛnini ma bɔ a da kɔnɔ mais n'a y'a partager dun ani banenikɛla bɛɛ ye kelen ye o tɛ wuli hali n'an taara Ture fɛ yen nɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ banenikɛla ka video partager ni banenikɛla bɛɛ ye kelen ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ banenikɛla ka video partager ni banenikɛla bɛɛ ye kelen ye wa ni Abidjan taara Mali kɔnɔ n ye n kali Ala la plainte min bɛ nin page in kama a ka bon hakili ma ɲɛta la siranna a ja tigɛra a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ a ba nin kɛra a t'a dɔn a bɛ min kɛ tuguni mais Ala bɛ ça veut dire que hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ nin kafiri den ninnu de bɛ hɔrɔnya duloki ta o tɛ sun o tɛ sali o tɛ Ala dɔn dulɔmidaw k'olu bɛ hɔrɔnya défend e tɛ hɔrɔnya bɛ se ka hɔrɔnya défend wa e tɛ silamɛya bɛ se ka silamɛya défend wa e wa ɲɛ b'u la o tɛ sali o tɛ sun ɲɔgɔn kafiri denmawolo dugukolo kɔ kan o bɛ sɔn ko bɛɛ ma hali ninnu y'u ba sɔrɔ u bɛ jɔ u ba nɔfɛ bilahi hali ninnu y'u ba sɔrɔ u bɛ jɔ u ba nɔfɛ nin kafiri faso kumasuludenw a minɛnen filɛ nin bannen na Mali Media FR Abidjan mun ta don e wa tellement que an y'u soko k'u éduquer e ka saga ninnu lajɛ de mouton lagalagatɔ a sisan ni mɔgɔ mɔgɔ ye banneni kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye Abidjan classé a u b'o ta sisan ka n'o bila nin tile fila la dɛ a dɔnna ko CDR mɔgɔ de ta don parce que an taara page in vérifier k'a daminɛ kun fo kun Arasa bɛ nɛni video fɛn fɛn na o tɛ yen Abidjan bɛ nɛni video fɛn fɛn na o tɛ yen i y'a faamuya bala an y'o fɔli min kɛ a depuis kunasini fo bi mɔgɔ mɔgɔ mana video kɛ Abidjan mun kan o bɛ ta o bɛ bila yen e t'a dɔn ko ninnu ye sagaw ye n'an y'a fɔ o ma ko de mouton a yɔrɔ filɛ n'an y'a fɔ o ma ko fɛn dɔnbali a yɔrɔ filɛ e ma ko min daminɛ kunu e minɛn'i bo kun na e minɛna y'a faamuya bala kafiri dɛɲɛ la e bɛna ko e bɛ i jogo changer o bɛ passer yan a bɛ komi mɔgɔ ka kɛ kafiri ye k'i si bɛɛ kɛ jɛnɛya la k'i si bɛɛ kɛ jugusagoya la k'i si bɛɛ kɛ kafiriya la e sen b'i sadingɛ da la ko e bɛna Ala bato Ala mago b'e la ko e bɛn'i ta kɛ silamɛya Ala mago b'e la sisan a dɔnna k'a fɔ olu de ta ye page in ye a dɔnna k'a fɔ o tɛ Arasa ka kojugu partager a dɔnna k'a fɔ video fɛn fɛn tɛ Abidjan contour la page in t'a ta video fɛn fɛn bɛ dɔ fɔ Abidjan ma a t'a bila a ka page sanfɛ a kunu ni bi Dani ye video kɛ o don a y'o bila yen n t'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ video kɛ a kan a y'o fana ta ka t'o bila yen sinon a tun tɛ nin kɛ fɔlɔ bon n'an y'a f'u ma ko sagaw a dalilu filɛ sinon ale tun man ka a tun bɛ cogo min na a tun kan ka to ten de Abidjan de ta ye page in ye Jiga de page in créer mais a ye Abidjan kɛ fɛn ye quoi a ye Abidjan kɛ administrateur ye ni page kelen t'i bolo i tɛ se ka don a kɔnɔ n'i tɛ page tigi dɔn i tɛ se ka video kɛ a kɔfɛ page bɛ komi carte bleue ni k'i bɛ taa wari labɔ n'a code t'i bolo i tɛ se ka wari labɔ page bɛ komi porte quoi ni k'i bɛ don i ka so kɔnɔ porte min bɛ yen n'a kelen t'i bolo i tɛ se ka don a kɔnɔ fo n'i y'a kari mun de bɛ e se o page kɔfɛ ka taa direct kɛ ye ni e t'a tigi dɔn ni e n'a tigi jɛmakan tɛ la question est là le petit con i tɛ bɔ nin kɛlɛ na dɛ i yera de i minɛna de bɛ ka direct kɛ ye mɔgɔ min tun bɛ ka direct kɛ cɛ tɛ muso tɛ Abidjan kelen in don e bɛ sosoli kɛ ka taa min a capture bɛɛ bɛ yen i bɛ direct la Morgan y'a bɛɛ télécharger a bɛɛ bɛ yen Morgan tun y'a ci ne yɛrɛ ma a bɛɛ i bɛ direct la ni page in ye e bɛ sosoli kɛ ka taa min a bɛ n'i sigi o la sirannen cɛ tɛ hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ a bɛ n'i sigi ko ale bɛ sosoli kɛ est ce que a fɔra ko ne ye direct k'a ko fɛ wa est ce que a delila k'a fɔ ko Abidjan e delila ka video k'a kɔfɛ wa e delila ka direct k'a kɔfɛ wa mais i minɛna de parce que i ye kafiri de i ye Ala jugu de i ye mɔgɔw tɔɲɔ a hakɛ miɛnɛ n'i y'a ye dɔrɔn a taara bere de ɲini dan bɛ faliku sama la i minɛna i yɛrɛ yɛrɛ i bɛ ka direct kɛ ni page in ye u bɛ t'u sigi dɛ fa yɛrɛ b'a fɔ ko bɛɛ bɛ réseaux sociaux dɔn dɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ dɛ k'ale to direct la dɛ dɔ bɛ se ka téléphone ta dɛ k'ale fɛngɛ dɛ k'a bila direct la a bɛɛ nkalon fi i yɛrɛ de bɛ page in kɔfɛ n'i tɛ page in kɔfɛ kuranɛ ta i ka n'i sigi
ka saliji ta ka ni sigi ki bolo ka kurane ka ko n'a y'a sɔrɔ e de bɛ page in kɔfɛ ko ala k'i ta tiɲɛ e bɔra ka video min yɛrɛ kɛ ko e tɛ page in dɔn mais ko bɛɛ y'a tiɲɛ ye a bɛ komi polisi ni polisi ye sans papier ye dɔrɔn a b'a dɔn polisi n'a ye sans papier ye dɔrɔn a b'a dɔn polisi n'a ye kojugukɛla ye a b'a dɔn an ye facebook polisiw de an ye facebook enquêtemaniw de ye i bɔra ka kuma dɔrɔn ne yɛrɛ dara ko la siɲɛ kelen quoi sinon yanni i tun ka kuma Idrissa bɔra ka kuma ne tun b'a ta fɔlɔ mais i bɔra ka kuma dɔrɔn i kuma cogo i siranna mun na mun de kɛr'i la ni e jo t'a la i bɛ siran mun na ni e bɛ tiɲɛ kan i kuma cogo tɛ nin ye n'i bɛ tiɲɛ kan i bɛ kuma ni basigi ye i bɛ kuma ni danbe ye mais i bɔra ka nkalonfin tigɛ f'i bɛ yɛrɛ ça veut dire que n'i tɛ ɲini ka bo kɛ i ka polisi kɔnɔ mais i ma tila fɔlɔ dɛ Touré photo bɛ yen o ka jugu ni fɛn bɛɛ Touré min nana ka Baneni condamné k'o photo ta ka t'o bila Banenikɛlaw ka président ka page sanfɛ Mali Media FR cɛ ta tɛ muso ta tɛ Jiga Watara Abi Camu olu de b'a kɔfɛ hali page dɔ bɛ yen nɔ ko Camu mun yɛrɛ Camu Wolocom walima Camu mun yɛrɛ Abi Camu de la ka direct kɛ ni o page ye i y'a faamuya b'a la non yanni a ka direct kɛ a ye Banenikɛla jugujuguba dɔ a y'o ka video ta ka taa bila o page sanfɛ voilà ne bɔra ka video kɛ o yɔrɔ bɛɛ n ko Abi Camu bɛ k'a fɔ k'ale tɛ Baneni kɛ mais n ko a ye Banenikɛla ba dɔ ka video tigɛ ka taa bila a yɛrɛ ka page sanfɛ n ko o ye mun ye cela veut dire que e yɛrɛ ye Banenikɛla de mɔgɔ min bɛ Banenikɛla ka video partager e fana ye Banenikɛla de mɔgɔ min bɛ Banenikɛla e ka Baneni ta ka taa bila i ka page sanfɛ e ni Banenikɛla bɛɛ de kelen voilà merci Mamadou Sissoko voilà Camu ni wɛ voilà Abi Camu de ta ye o page ye a ye Banenikɛla juguba dɔ ka Baneni ta ka taa bila o page sanfɛ ne bɔra ka video kɛ bilahi même pas 10 secondes a taara video supprimer wa ni bi cɛ a tɛ direct yɛrɛ k'o page sanfɛ a y'o du ka lagalagatɔ ba in ma jugusago ba in ma a y'o d'o ma o de bɛ to ka video ni k'a sanfɛ ninnu ɲɔgɔn Banenikɛla tɛ yen i ɲɛ bɛ Banenikɛla fɛn fɛn na n'a kumakan bɛ komi wɔkulɔni cɛ tɛ muso tɛ Abi Camu don wa hali bi o page sanfɛ mɔgɔ dɔ bɛ kuma o page sanfɛ a kumakan bɛ komi wɔkulɔni Abi Camu de bɛ ça veut dire que Abi Camu de kumakan don hali bi n'i taara i b'o video sɔrɔ Abi Camu ka page nin page in sanfɛ Mamadu filɛ ka min bila Camu ni wɛ kɔ la Abi Camu hali bi n'i taara i b'o cɛ ni kumakan sɔrɔ wɔkulɔni a bɛ mɔgɔw dɔgɔya a bɛ mɔgɔw baneni Abi Camu b'a bila a ka fɛn sanfɛ nin hɔrɔn kolonden bɛ n'i sigi Dani taara dɛ Balayira taara dɛ Jason taara Jɛnɛ taara a sɛbɛn kora ka jɛ Baneni tɛ Burujali tɛ foyi tɛ yen e ka tila tuguni ka minɛ nin ko sugu la ne ma fɔ ko a bɛɛ denkali tɛ kelen Alassane ma fɔ yan ko jɛnɛya ma a ma minɛ jɛnɛya la Alassane ma fɔ yan ko faso bɛ jɔ tiɲɛ de kan k'i kana zon ka wari minɛ a ma zon ka wari minɛ ils sont tous pareils dangaden yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn kɔ halala den si tɛ Alassane kɔ bi bi in na den min sɔrɔla so woro tan bɔra den min ba nɔfɛ halala den i y'a faamuya b'a la a si tɛ Alassane kɔ tuguni mɔgɔ b'a kɔ t'a tigi lajɛ den barikama tɛ ayiwa bɛ jogo fɛn fɔ mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ o fa n'a ba bɔ olu la voilà les différences e tɛ faneni fɛ mun de la i bɛ fanenikɛlaw ka kumakan ta ka taa bila i ka page sanfɛ e tɛ fɛ i masa ka nɛni cogo min na dɛ ne fana tɛ fɛ masa ka nɛni o cogo la mais mun de la ni ne masaw nɛnina a bɛ diya e ye e bɛ taa bila i ka page sanfɛ i ni Banenikɛla bɛɛ kelen e do e tɛ o n'i sera Mali la o tiɲɛ bɛ dɔn e do e tɛ o n ye n kale Ala la n'i taara Mali la a n'a dɔn ko e do k'a firi Ala jugu faso kumasuluden hali ni nin y'a woloba sɔrɔ a bɛ tɛmɛ n'a ye a ɲɔgɔn k'a firi den ma wolo diɲɛ kɔnɔ cɛ tɛ il n'est pas de couille a tɛ se k'i sigi face en face ka mɔgɔ nɛni mais a bɛ t'i dogo ni page de kɔfɛ a bɛ t'i dogo ni page de kɔfɛ ewa Mali Media FR montage fɛn bɛ kɛ a kɔfɛ a bɛ Jiga de a filɛ
a ka montage cogo ani jiga ta bɛɛ kelen a filɛ an ɲɛ b'a la jiga watara nin filɛ video de dani photo b'a la Abidjan bɛ ka dɔ fɔ a ma n'i taara Mali comment s'appelle Mali Media FR fana la a fana bɛ ta filɛ nin fana yɛrɛ sa ye a bɛ ka dɔ fɔ irisi ma a montage bɛɛ kelen fa kelen ba kelen a filɛ an ɲɛ b'a la a montage bɛɛ kelen pour que ka yira la k'a fɔ ko CDR mɔgɔw de b'a kɔfɛ a filɛ Mali Media FR bɛ montage kɛ cogo min na jiga fana b'a kɛ ten de a filɛ nin fana yɛrɛ sa a bɛ ka Bube dɛmɛ a filɛ vidéo do mais n y'a capture de kɛ quoi i ɲɛ b'a la a montage bɛɛ kelen soso cogo t'a la CDR mɔgɔ de b'a kɔfɛ wa mɔgɔ fɛn fɛn ba nɛna CDR mɔgɔ de y'a ba nɛni sinon ba nɛnikɛla ninnu filɛ i bɛ t'u ka vie lajɛ u tɛ tɛmɛ 20 personnes kan u tɛ tɛmɛ 10 personnes kan mɔgɔ t'u lamɛn tuguni parce que n'i kɛra ba nɛnikɛla ye mɔgɔ ka sira t'i la an bɛ jamana ko de la mais ka t'i sigi ka mɔgɔw ba nɛni maliyɛn n'a ka ko bɛɛ o t'o fɛ olu ka page tɛ lajɛ mais pour que olu ka video ka se yɔrɔ jan na mɔgɔ bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ karisa bɛ ba nɛni na ni média de b'a bila a ka page sanfɛ a bɛ tila k'a booster k'a sara pour k'a ka taa yɔrɔ bɛɛ a bɛ mɔgɔw ba nɛni kan ta n'a y'a ta sisan n'a bɛ fɛ a ka lajɛ a b'a booster de k'a sara n'a y'a sara sa Facebook mɔgɔ bɛ sira labila Facebook page kɛra o de ye sisan n'i bɛ fɛ i ka video ka taa yɔrɔ hali sisan ni ne bɛ fɛ ne ka video n ka taa fo 10 000 vues la bilahi i bɛ taa sa i bɛ don a fɛn kɔnɔ k'a sara i y'a faamuya b'a la diɲɛ bɛɛ b'i ka page lakodɔn ayiwa nin page kolonden bɛ nin cogo de la min ye ne dabaliya ban dɛ a bɛ tila tuguni ka n'i sigi hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan k'olu tɛ banɛnikɛla fɛ o kɛ e yɛrɛ ye banɛnikɛla de ala bɛ e dɛmɛ cogo jumɛn ala bɛ e sutura cogo jumɛn e bɛ k'a fɔ ko dulɔmi man ɲi mais ni e donna i ka so kɔnɔ i bɛ dulɔ min o tuma ala tɛ e ka so kɔnɔ wa e bɛ k'a fɔ ko nɛni man ɲi mais n'i donna dibi la i bɛ mɔgɔw ba nɛni o tuma ala tɛ dibi la ala ɲɛ tɛ e la i bɛ se k'i dogo mɔgɔw de la mais i tɛ se k'i dogo ala la i y'a faamu i bɛ se k'i dogo ne la mais i tɛ se k'i dogo ala la a fɛn bɛɛ bɛ kɛ ala min ɲɛ na ale de y'i kɔ bɔ fiɲɛ la a bɛ caman soso cogo tɛ yen wa Mali Media FR mɔgɔ fɛn fɛn ba nɛna mɔgɔ fɛn fɛn fa nɛna bɛɛ ka plainte don a bɛ caman kama déjà mɔgɔ caman yɛrɛ ye plainte don wa bɛɛ y'a validé mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko k'olu tɛ kuma yɛrɛ tuguni e de bɛ page in kɔfɛ parce que i yɛrɛ direct la a kɔfɛ an ka kɛ kana video in monter an ka kɛ kana video in bila yen mais cɛ min ye e kɛ administrateur ye e b'o tigi dɔn parce que i tɛ se ka kɛ administrateur ye n'a ma f'u ye i y'a faamuya b'a la n'i ma accepter i tɛ se ka kɛ administrateur parce que misali ni ne ko ko n bɛ ko Abdoulaye Samake ni ne ko ko n b'a kɛ administrateur ye n'a ma sɔn a tɛ k'a ye o ni Abdoulaye Samake ma bɔ a kalama a tɛ se ka k'a ye parce que i n'a b'a kuma de kɛ karisa n bɛ fɛ k'i kɛ administrateur ye a bɛ invitation ci ma i bɛ sɔn ka accepter mun de la e sera ka video kɛ n'i t'a tigi dɔn n'i n'a tigi tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo i y'a faamu i b'i bo kɛ palan kɔnɔ nin ko kelen soso cogo t'a la i sirada i bɛ taa kaso la i ma sira i bɛ taa kaso la wa n'i taara nin kaso la mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ bɛɛ ba nɛnɛ bɛ e bolo yen bɛɛ ba nɛnikan bɛ partager e bolo yen nin bɛɛ ka plainte n'i bɛ bɔ kaso la don o don o b'a sɔrɔ i denw bɛɛ taara u cɛla la i denw bɛɛ taara u cɛla la ça veut que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma jugu sago den walima faso kumasulu den o bɛɛ bɛ faamuya Mahi Watara filɛ nin a ka misiri kɔnɔ olu tɛ nɛni ye o olu tɛ nɛni ye o Mahi Watara b'o fɔ a ka misiri kɔnɔ an bɛ olu de fɔ mais ka t'i sigi k'i dafa i balakaw f'u ka ta a fɛ dugu ma o ka jugu dɛ o de bɛ page in sanfɛ o de bɛ page in sanfɛ a naturel mugu i minɛna banɛni na i minɛna balima fara la i minɛna Mali bɛɛ dɔgɔyali la naturel mugu tu seras condamné jusqu'à la mort ou 25 ans de prison o kɔni o bila kunkolo la dɛ hali ni kasira fɔ k'i ɲakili fila bin dugu ma solution t'a la dɛ
Benyak aye, ibe ka direct ke ni video pasine. Be bora kalama ibe ka direct ke nae. Ni ete pasine trido, ni ete pasine ko fait ka video ke nae. A tise ka ke chogosi. Ya famu, o tunye eta yoro ye. I bora ka video mi reke o ya to choro. I bora ka video minke o ya 70 ya ka fo ede ba ko fe. I bora ka video minke o ya yira ka fo ko pasine ede taye. Au mo fla de be jiga watara natural nuku. O mo fla de be. Olu be ni sonjani ninde ni mo fla be kelela. Ka tasuma ladu. Ka tasuma nyaga. Ni mo fla be nyogona. Ha ni ete fe ka se katsama. Wolma ha ni e ma dofo katsama. Obe e photo ta. Ka mo wala photo ta ka kena fome e kambo de ma. No tri fana ma hakili sigi obe bo ni kama. Oye balima min faraka sinje min faraka kabla min chi. Ni pazi ala kele ne badado. E wa faneni fen kera jinya kono ni tra pagine sans fe ba sori mais ara sa faneni kayito ye abichamu ne abichamu faneni o te blai ni ara sa baneni o te blai ndo se so cho ere tala ko lu de tado ni sever mo tate me pour ara sa neni kan ni ara sa neni pour ko te blai ni abichamu neni pour ko te blai ni ara sa dom baneni pour ko te blai. Pourquoi vous luttez blaye? La question est là. Ni aou tate. Aou kanyamuro betle ka doya. Doya ma mimbeda aou kanyamuro ka teta muro shika. Mais pourquoi vous luttez blaye? Sara ou kanyamuro, oulu kanyamuro. Pourquoi aller nenikante blaye? Ni ro deba donc lutado. A okuma fole ni biche. Ni dofo rasama obe blaye. Ni dofo abicha ma obe blaye. Wala de ba do ko kunlo te baraka ko sarawdo. O tunga ke kunude, o tunga ke bi. Na ya ke bi, hali babe donko au de ba ko fe. Na ya ke babe donko au de ba ko fe au sranendo. Au kunlo te baraka hara tunga to au chugo korola. Aka hera tumbo de la. Mais toute façon, sranta nya tuguni, sosolita nya tuguni, adalu be bebula, capture be bebulu, abicham tumbe ka direct ke ni pazinye. Imana tani rature la de ta kasola. La tere mungu. Ya famu ni e fana ka kasola taga ala o latige e ka kasola don ala o latige wal ma bi sika ni ko fulado i bi sika wal ma ni tara mala be do kasola mo banena chama ere plainte do voilà a fori ye ko jugu ya mani cheni ka jugu o ye jugu ya danye sympathisant wari aduna daniel mo ka wari dun kono chema kono musoma sympathisant beka wari segini ma ebu ma da kono wa anyogon kafri dente jinya kono sympathisant beka wari segi ama ebu ma da kono wa atofo kafri do ala jugu do ma fri do e wa nimba sa chugo de la ala malike fe ya te fe mo ka ke fe yin dongo do sympathisant wari duna aduna ta bora ta me beka wari segina ibo ma da kono kafiri den ne ya foyin ki ka juguya dabla na fatala a kote ni ibe se ki dugo mo la met se ki dugo ala la de e wa ala te cheni kala de me abada ibe se ka watini fitin de kala me ala ba la jode a te avancer abada e wa te magonya abicham emina na banen de la mo fem banen na de banen rezo so en fait e wa mo rete banen ke jian kono ke ebo e wa lebe ni sonja ni banen dori ni banen ke do lebe kontani o da bota ibe la banen ble na do bila inera tado ibe ala ka kwate sunoko ko ibe ala kalika kwate sunoko ibe ala kalika fu sarale ne bakama 24 sur 24 heures ni ye vidéo ke do ça veut que na betu ka faveur la do bata o batre banen qui se blem ite fait ka femi me tulo kono lubo de ta kata blem o ka passer sans fait ka feri binisiri ka le be banen condamné e jugo mani e binisiri koko no ko mo gore kana banen ke ala be e sutura ala te e sutura natural nugu e wa ne ta chene pe o ka so mali ni tara bi buo ke pala kono sankelente sans flate sans sabate e bi buo ke pala kono billahi saran janinga foli bi na temena kaboyi ambena chema Iber Kulubali chema Iber Kulubali mintra accordé
il y a famille à la Serval, accord de Serval, quand tu as signé Mali ni France, accord de Serval, tu as Koulba de Tara signé. Moun de accord de Serval kono, moun de accord de défense kono. Tu as Koulba de Djenana Kafo, Hadni France ou ya le wolo basso au cas temenae. Allez Kafembe ou arrêté de kono. Tu as Iber Koulbal. Accord de Serval kono, Abba kono, Hadni France ou ya Tchema Iber Koulbal, nous ya wolo basso. Au cas Moussoko Kala, les Kafo était à la lebe. Ça veut dire que Wari à la. Abe ni yɔrɔ tigɛ k'a lasama faso kumasulu 2000 ɲɔgɔnma deli ka na diɲɛ kɔnɔ cɛma Iber Kulubali o fana bɔra ka t'i sigi tele i y'a faamuya bala teleso min ɲɔgɔn teleso n'Afiriki tɛ yen teleso min ɲɔgɔn teleso Afiriki cibaga tɛ yen cɛma Iber Kulubali teri sigi o de la ka kuma ye la honte la déception cɛbakɔrɔ n'a kɔkili 2 k'a boli ka muso n'a denw to Mali kɔnɔ a boli kun ye mun ye k'a ye faso nafolo suɲɛ o ka tila tuguni ka t'i sigi média dɔ la k'ale bɛ kuma est ce que n'i ma dulɔ min walima ni hakili ma tiɲɛ i bɛ sɔn nin ko sugu ma mɔgɔ bolilen kan ka to wo de kɔnɔ cɛbakɔrɔ jitɔ i man ka ye kɛnɛ ma tuguni a mɔgɔ min bolila ka muso n'a denw to yen k'a ye faso nafolo suɲɛ n'an y'a sɔrɔ an b'a to kaso la. O de bɛ ka kuma France 24 sanfɛ bi ko ale y'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye ko o ni CEDEAO ka bɛn ko ni Mali ni CEDEAO ma bɛn k'a tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ la dɛ k'a bɛ kɛ fantanw de la ko maliyɛnw ka si bɔ ale tɛgɛ kɔnɔ k'ale ye min fɔ or k'an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ale ka gɛlɛya don Mali dira ale ma a y'an ka nafolo suɲɛ a sen a n'a bolo ye a ma miiri fantanw ka kɔngɔ la o don. A ma miiri fantanw ka gɛlɛya la o don ni cɛma Iber Kulubali tun ye halaladen ye ni zon den tun tɛ Mali tun bɛ bin nin dingɛ kɔnɔ wa ni cɛma Iber Kulubali tun bɛ Mali fɛ ni cɛma Iber Kulubali ni danbetigi den tun don a tɛ Mali nafolo bɛɛ suɲɛ mɔgɔ min hali a bokɛtɔla tun bɛ faso nafolo suɲɛ a bolikun ka bɔ Mali kɔnɔ zon tun don a ye Mali nafolo de suɲɛ a dalu bɛ bɛɛ bolo a preuve bɛ bɛɛ bolo n'a tun ma boli ka bɔ Mali kɔnɔ a tun bɛ taa kaso la accord de Serval mun de b'a kɔnɔ Français cɛma Iber Kulubali y'a sɛbɛn de ko ale ka ala de ye aw ye n'a ye n bila ko n ka n bodu n bɛ n bodu n'a ye n bila baara fɛn fɛn na n bɛ sɔn o baara ça veut dire que n bɛ o baara kɛ quoi n bɛ sɔn o ma hali n'a ye n woloba sɔrɔ a ye tɛmɛ n'a ye n'a bɛ se ka fɛn o fɛn k'a woloba ça veut dire a bɛɛ de bɛ accord in kɔnɔ mɔgɔ min b'i ka jamana labila ça veut dire que hali ni olu y'u ba sɔrɔ u bɛ tɛmɛ n'a ye cɛma Iber Kulubali sɔnna fɛn bɛɛ ma nafolo kosɔn jɔyɔrɔ kosɔn o de bɛ panpan na bi komi tɛnɛni maliya tɛ hɔrɔn faga tuguni ni danbe tun bɛ nin na ni nin tun tɛ dulɔ min n'a tun tɛ dɔrɔgu min sisan ye nin bɔ waati k'ale bɛ kuma Mali kan tɔɔrɔ min bɛ Mali kan e de y'a las'a ma kumasuli min bɛ Mali kan e de y'a las'a ma cɛma Iber Kulubali était le ministre de défense an bɛ ka avion ko min fɔ bi a tɔgɔ b'a la miliyari 1,200 ni kɔ cɛma Iber Kulubali était le ministre de comment ça s'appelle ministre de quoi là même il était ministre de comment ça s'appelle étranger a cɛma Iber Kulubali a ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ Mali kɔnɔ a ka bɔ hakili ma mais a wolola mun na tɔɲɔ kumasulu Asimi bɛ ka faso jɔ bi Sogɛli bɛ ka faso jɔ bi cɛma Iber Kulubali bɛ na k'ale bɛ dɔ fɔ olu de ma maliya tɛ hɔrɔn faga tuguni mais comme e tɛ cɛ ye e ye lasi de e ma sɔrɔ so e ye hɔrɔn kolon de sinon e tun bɛ to Mali kɔnɔ ka nin fɔ ni e tun ye cɛ ye e tun bɛ to Mali kɔnɔ ka nin fɔ mais e tɛ cɛ ye quoi hali i ye muso min furu ka fisa ni e ye o bɛ Mali kɔnɔ ye i ye den minnu wolo ka fisa ni e ye olu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ ye mais e y'i kun na kala ta ka boli ka t'i da Côte d'Ivoire a ko e bɛ na dɔ fɔ an ka sɔrɔsiw ma ko fanga min bɛ bi ko dictateurs don ko fanga min bɛ bi k'u man ɲi mais est ce que e ka ɲi wa accord de Serval mun b'a kɔnɔ ni Français ye Maliens faga foyi tɛ bɔ a la ni Français ye cɛma Iber Kulubali minɛ k'a ka tagafe foni ka jɛ i y'a faamuya b'a la ka jɛɲɔgɔnya ɲini a fɛ
foyi to o la ni bɛɛ bɛ accord in kɔnɔ parce que mɔgɔ min b'i ka jamana labila i bɛ sɔn ka hali ba feere i bɛ sɔn ka hali ba feere mɔgɔ min b'i ka jamana labila nin cogo la a accord de Senghor mun b'a kɔnɔ Mali cili Mali farafarali malidenw fagali o de b'a kɔnɔ jɔn de ye o accord signé Cɛma Iber Kulibali a tu vois i bɛna nin fils de con i bɛna o de sigilen ye n'a bɛ ka Mali danbe bɔ a la o journaliste kelen b'a ɲininka k'i bolila mun na ko n'ale ma boli ko ninnu ye dictateur de ye ko c'est des dictateurs ko ni ale ma boli ko ye min kɛ Bube la ko tun bɛna o kɛ ale la mais n'i ma sonyani kɛ i bɛ boli mun na dictateur ya t'a la Musa Mara bɛ Mali la o Musa Mara bɛ yen comment s'appelle Bakar Tireta bɛ yen mais pour que e bolila e de ka tiɲɛni nɔ ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan Mali aéroport tun bɛ Cɛma Iber Kulibali n'a fa bolo Mali aéroport n'a y'a sɔrɔ Mali aéroport tun kan ka miliyari 10 de sɔrɔ san kɔnɔ miliyari 6 o ye Cɛma Iber Kulibali n'a fa ta ye ka Mali nafolo ka détourner fan bɛɛ fɛ Mali aéroport a ye ta yen nɔ a bɛ yen Bala Kulibali o den de Cɛma Iber Kulibali ye Bala Kulibali o den de Cɛma Iber Kulibali parti IDD o tigi o den de Cɛma Iber Kulibali Mali aéroport i koɲa tun bɛ ale fa de bolo Mali ye mun sɔrɔ o tile la a wari taara min a économie kɛra mun ye u y'a bɛɛ suɲa mɔgɔ minnu ta ye aéroport ye olu ma tɔnɔ min sɔrɔ olu ma wari min sɔrɔ Cɛma Iber Kulibali n'a fa y'o sɔrɔ a i bɛ nin zon den de k'ale bɛna mɔgɔ bilasira France 24 sanfɛ mais c'est une honte pour toi la décevant e de sɔnna k'i ba feere nafolo kosɔn ka sɔn k'i fa feere nafolo kosɔn k'i ka jamana feere nafolo kosɔn e kan ka kuma Mali kɔnɔ tuguni ni danbe dɔɔni bɛ e la ni e tɛ ɲamaka den ye ni e tɛ hɔrɔnkolon den ye e kan ka kuma tuguni Mali ko la Mali bɛ pɛtɛrɛ min kɔnɔ e de y'a bila kɔnɔ Mali bɛ janfa min kɔnɔ e de y'a bila kɔnɔ Mali bɛ halaki min kɔnɔ e de y'a bila kɔnɔ ni danbe bɛ e la e kan ka ni sigi k'i bɛ dɔ fɔ nin fanga in ma ko gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ ko nin fanga in de nɔ don embargo min binna Mali kan ko nin fanga in de nɔ don ni e tun ye woro 10 den ye ni e tun tɛ ɲamaa den ye ni e tun tɛ faso kumasulu den ye ni e tun y'a kɛ kunu ka ɲa coup d'état tun bɛ kɛ bi Maliyɛnw ka impôt ni e tun y'a k'a kɛ cogo la ni e tun m'a suɲa coup d'état bɛ kɛ mais k'aw de ye Mali ci a i b'o den langolonw de kumakan mɛn médiaw sanfɛ télésow la Faransi jɔnw k'olu bɛ an ka ɲɛmɔgɔw accuser i b'a accuser k'i to Côte d'Ivoire de mais e tɛ se ka na kuma Mali kɔnɔ tuguni i yɛrɛ b'a dɔn min b'a la o i ye nafolo min suɲa n'a fɔra k'i k'o bɛɛ sara bi e tɛ bɔ kaso la tuguni tu seras condamné jusqu'à la mort min ye Bube sɔrɔ i y'a ye min dara Bube kan i y'o ye e ka jugu ka tɛmɛ Bube kan o de y'a to n'i yɛlɛnna moto telemani sanfɛ ka boli ka bɔ Mali kɔnɔ cɛbakɔrɔ a n'a kɔkili 2 belebele jamanja sanfa dugu fa mais kɛnɛ jɛma bɛɛ tɛ bɔkɔyɔrɔ ye a bɛ fɔ nin de ma ko jɔlen ka ɲi ni ne tun bɛ place la n tun tɛ boli n tun bɛ taa kaso de la mais ka boli k'i muso n'i denw to ka boli k'i ye sonyani kɛ ka boli k'i ye jamana danbe bɔ a la e ka tila tuguni ka t'i sigi Faransi téléso la diɲɛ bɛɛ bɛ téléso min ye a ko e bɛ Mali kunna da ko mɔgɔ minnu bɛ k'olu de ye Mali ci ko mɔgɔ minnu bɛ k'olu ye dictateur de ye ko mɔgɔ minnu bɛ ko olu tɛ malidenw fɛ k'olu de tɔɔrɔ lase Mali ma Cɛma Iber Kulibali i ye kumaba fɔ dɛ i ye kumaba fɔ dɛ mais an bɛ ɲɔgɔn na bilahi Mamadu Kasonke i n'i ka cɛdenw mandat d'arrêt a ye bɔ a ka dɔ fɔ an ye o kan mandat d'arrêt cela veut dire que a bɛ diɲɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ jamanaba bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i ka mɔgɔ ye kojugu kɛ k'a bɛ boli ka t'i fɛ ye
droit b'i bolo ka taa minɛ parce que a ye kojugu de kɛ mais pourquoi on ka mɔgɔw tɛ ka minɛ la question est là pourquoi walima mandat d'arrêt ça existe pas wa walima mun de bɛ an t'a dɔn quoi mun de bɛ na ça veut dire que a dara bɛɛ ni barika kan bɛɛ ni barika ma minɛ a dara Karim Keita kan o ma minɛ hali bi da mais ni Karim Keita tun minɛna mandat d'arrêt n'a tun dara Karim Keita kan o minɛna ka na Mali kɔnɔ Cɛma Iber Kulibali tun tɛ bɔ tuguni n'a tun dara Bubu kan ni Bubu tun minɛna Cɛma Iber Kulibali tun tɛ kuma mais ne yɛrɛ t'a dɔn mandat d'arrêt ko tiɲɛ don wa je sais pas quoi mun de bɛ yen o k'an ye faransiya kɛ u ka denmisɛnnin dɔ ye tiɲɛni kɛ yan a bolila ka taa Côte d'Ivoire comment ça s'appelle t'a dɔn Youssouf Fofana walima Bakary Fofana o ye mɔgɔ faga a bolila ka taa Côte d'Ivoire faransiw taara minɛ yen parce que a wolola faransi yan de o taara minɛ yen ka na n'a ye k'a don kaso la mais mɔgɔ minnu ye mɔgɔ bayirigaw faga ka miliyari détourné ka Mali sigi a senna samara kɔnɔ ka Mali danbe bɔ a la k'an ka nafolo buruja olu mɔgɔ kelen ninnu ka tila tuguni ka n'u sigi k'u bɛ jamana lagosi cɛ n'an ma bɔ ka mandat ko in fɔ anw ye an ma foyi faamaya la de a bɛ exiger wa tiɲɛ b'a la wa nafa b'a la wa mun de la a tɛ ka k'a kɛcogo la an ma se k'a faamuya de Cɛma Iber Kulibali ka nin kuma kɔfɛ Bubu ni Alassane Dramane ka vocali kɔfɛ Karim Keita ka miliyari sonyɛni kɔfɛ Ben Barka tout ça là olu si ma se ka minɛ bon ni tile fila yɛrɛ la an ɲɛ b'a la fana ko IBK muso bɛ na taa ni IBK muso kɔni fana sera ka bɔ aw bolo k'o bɛ taa Gabon an bɛ jigin aw la dɛ bilahi an bɛ jigin aw la cɛni fɛn fɛn kɛra IBK tile la muso de y'a kɛ wa cɛni fɛn fɛn kɛra muso b'a kalama n'a fɔra ko fana bɛ a ŋunuŋunu kan bɛ yen ko fana bɛ na bɔ ka taa Gabon o tuma an b'an kɔmɛ an b'an jaabi IBK muso kan ka wele de ka ɲininka IBK muso kan ka taa bole de fɔlɔ ka taa bila bole yanni kiri ka s'a ma mais ni o fana bɔra ka taa sigi Gabon o fana bɛna Mali cɛli daminɛ kojugukɛla ninnu si man ka bɔ Mali kɔnɔ a musoman fara cɛma kan la loi c'est pour tout le monde ani dangaden sigilen bɛ Côte d'Ivoire n'a kunkolo jɛngɛnen Cɛma Iber Kulibali k'a ba feere k'a fa feere k'a muso n'a denw feere nafolo kosɔn o nafolo kosɔn bi hɛrɛ t'i kan soba minnu jɔra Mali kɔnɔ i tɛ se ka si a kɔnɔ wariba minnu ça veut dire que i ye wariba minnu sonya ka taa bila dingɛ kɔnɔ i ka foro kɔnɔ i ɲɛ tɛ se ka da olu kan tuguni a ma k'i bolo donko ni donkoma ye ni miiribali banabagatɔ hakilintanw ala jugu maafiriw k'an ka jamana ci accord de Serval jɔn de y'a signé Cɛma Iber Kulibali mun de bɛ accord de Serval kɔnɔ Mali ciliko kuma Mali farafarali ka Mali danbe bɔ a la o de b'a kɔnɔ e tun b'o accord signé don min na i tun falen don dulɔ la wa i ma sɔrɔ so wa e tun tɛ Maliden ye wa Maliyɛnw tun ye mun de kɛ e la o waati ka taa Mali da fagabagaw ma aujourd'hui tu vois les fils de con k'ale bɛ n'i sigi ko Asimi maɲi Sogɛli maɲi k'olu de ye degun lase fantanw ma k'ale y'a fɔ Sogɛli ye k'ale y'a fɔ Asimi ye k'ale bɔra ka kuma ko ni Mali ni CEDEAO ma ɲɔgɔn faamuya ko embargo bɛna bin Mali kan ko n'o kɛra k'a bɛ kɛ fantanw de la CEDEAO ye embargo min bin Mali kan a si tɛ sariya kɔnɔ a si ma boli sariya hukumu kɔnɔ u binna Mali kan de ko se b'u ye o bɛ Faransi de ka baara la sinon Mali ma kojugu kɛ o IBK tile la min tun bɛ ka kɛ o tɛ se ka kɛ Faransi yan o ye coup d'état de ye o mɔgɔ kelen o ka mɔgɔ 100,000 ni yɔrɔ ta k'o dun o tɛ se ka kɛ Faransi yan n'i y'a kɛ Faransi i bɛ bɔ fanga la n'i y'a kɛ Faransi i bɛ fanga bila a san 10 an b'o kɔnɔ n'an y'o tigilamɔgɔ bɔ i ko coup d'état a tɛ CEDEAO constitution kɔnɔ ko ne faso nafolo siɲɛ ne jamana kɔnɔdenw ka nafolo buruja k'i kan ka taa kaso la wa i kan ka gɛn ka bɔ ɲɛmɔgɔya la wa mais u bɛɛ kɛra ka CEDEAO to min Mali cira ka CEDEAO to min Mali miliyari détourné ka CEDEAO to min hali o don Mamadu Kasunkɛ bɔra k'a fɔ kosɔn dɔrɔn miliyari ta nin kɔ wari jɛ min sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ka t'u ka wari sara dɔɔni dɔɔni miliyari 4 nin kɔ Kasunkɛ bɔra k'o fɔ
et mɔgɔ minnu o lase an ma n'an y'o gɛn ka bɔ yen ko coup d'état tɛ fan si coup d'état tɛ yɔrɔ si a tɛ sariya si kɔnɔ ko zon kan ka to jamana kɔnɔ a tɛ yen a tɛ sariya si kɔnɔ mɔgɔ min b'a ka jamana kɔnɔdenw faga k'o ka to jamana kɔnɔ e nakun ye jamana kɔnɔdenw de ye ni e kɛra olu fagabaga est-ce que e kan ka to olu kunna wa ni e kɛra olu tɔɲɔbaga est-ce que e kan ka to olu kunna wa la question est là fils de con a ko coup d'état kɛra jɔn de coup d'état kɛ aw tɛ yan jɔn de coup d'état lase Mali ma aw tɛ yan jɔn de ye Mali danbe bɔ la aw tɛ yan i bɛ nin lagalagatɔ Amalidɛmu a bɛ bo kɛ ni yɔrɔ min ye ni bo m'a minɛ a t'a yɔrɔ dɔn Cɛma Ibɛri Kulibali lagalagatɔ fɛnna bɔnɛma wolo faso kumasulu den nagasilen faden sago Mali den bɛɛ ka fisa ni den min ye o Cɛma Ibɛri Kulibali saraka den ani falen ni basindi la i ye kuma min fɔ Côte d'Ivoire t'a fɔ Mali la mun de la i ye Mali bila mun de la i bolila e tɛ maloya de quoi e bɛ komi fali n'a ku e bɛ komi i y'a faamuya b'a la Amalidɛmu ni ne bɛ e place la cɛbakɔrɔ n'a kukala ka boli min fana don a ye tiɲɛni de kɛ ne bɛ to wo de kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli walima n bɛ n yɛrɛ faga ni ne tun bɛ e place la n bɛ juru don kan na k'an yɛrɛ faga parce que balokun tɛ e la dugukolo kɔ kan tuguni balokun tɛ e la dugukolo kɔ kan diɲɛ bɛɛ k'i bolikun tɛ dɔwɛrɛ ko ye sonyɛni de kɛ diɲɛ bɛɛ k'i bolikun tɛ dɔwɛrɛ i ye faso ci de i y'i faso feere i bolikun filɛ e kan ka bɔ ka n'i ɲɛ don maliyɛndenw ɲɛna ko e bɛ kuma ko e bɛ Mali fɛ mais ko jigilatigɛ de quoi e bɛ se k'i kun kɔrɔ ta ka maliyɛndenw lajɛ ko e bɛ Mali fɛ accord de Serval fɛn min b'a kɔnɔ e de sɔnna o ma k'i ba feere k'i fa feere k'i ka jamana feere aujourd'hui tu viens parler devant nous ko e bɛ Mali fɛ Mali impôt tɛ kari cɛsu kɔnɔ tuguni n'aw bɛ baara wɛrɛ k'a b'o de kɛ mais k'a fɔ anw ka jamana impôt k'a ka di nson de ma tuguni jɔyɔrɔ ka di nson ma fo an da joli ma fo an da joli ma lagalagatɔ Amalidɛmu bɔnɛma wolo jugu sago faden sago faso kumasulu den hɔrɔnkolon den Mali aéroport tun bɛ e n'i fa bolo yan maliyɛnw ye mun sɔrɔ a la dusukasi Mali aéroport tun bɛ e n'i fa bolo yan o ko kɛra cogo di la question est là i bɔra o la ka kɛ ministre de défense ye maliyɛnw ye mun sɔrɔ o la tɔɲɔ i kɛra ministre des affaires étrangères maliyɛnw ye mun sɔrɔ tɔɲɔ e de b'i sigi wuluden kan ye e de b'i sigi i bataralen bɛ kan ye ko bɛ Asimi accusé ko bɛ Sokɛlɛ accusé ko tɔɲɔ min bɛ malidenw kan ko ninnu de y'a lase u ma n ko an bɛ argile de kɔnɔ bi an danbe bɛ ka segin an ma bi Mali bɛ ka bonya diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na bi accord de Serval kɔnɔ i y'a sɛbɛn a kɔnɔ hali ni faransɛw n'u y'i ba sɔrɔ ka muso ko k'i ba la foyi tɛ bɔ a la wari nɔfɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ o bɛ accord de Serval kɔnɔ ni faransɛw hali n'u y'i e yɛrɛ woloba de sɔrɔ u ka sen bɔ ɲɔgɔn na ka muso ko k'a la a b'a kɔnɔ ye mɔgɔ min bɛ sɔn nin ko sugu ma e bɛ sɔn hali wuluw ka jɛ i ba nɔfɛ voilà le fils de con indigne malhonnête a komi e lasiden de komi e ɲamaden de komi e sɔrɔla oroze de la komi e tɛ i fa den ye e tɛ Kulubalila ka halala den ye c'est normal i bɛ t'i sigi Côte d'Ivoire k'i bɛ Mali lagosi journal b'a ɲininka k'i bolila mun na ko n'a ma boli ko ni Asimi ninnu y'i minɛ ko ça veut dire que ko hali n'i bɛ saya bana de kɔnɔ kaso la ko t'i bila de ko ye min kɛ Bube la k'o kɛra e ɲɛna ko n'e tun ma boli k'o ye min da Bube kan k'o tun b'o da e kan i bɛ ko kalama o jugu sago den hali k'a fɔ dɔrɔn ko e cɛbakɔrɔ Mali ministre kɔrɔ ko o bolila k'a da mun kan k'a ye faso nafolo suɲɛ ne bolo e kan ka juru de don i kan na k'i yɛrɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ parce que e tɛna lafiya tuguni bilahi diɲɛ dugukolo sanfɛ e tɛ lafiya
Et mɔgɔ min tɛ se ka segin ka taa i fa dugu la, mɔgɔ min bolila k'a muso n'a denw to, mɔgɔ min bolila k'a ka nafolo to, ka boli k'a ka du to, ka boli k'a ka mobili to, ka boli k'a fa n'a ba to, balokun bɛ la dugukolo kɔ kan tuguni ya. Hali ni e ye dumuni kɛ a bɛ k'i da kɔnɔ kunna kunna de, hali ni e ye dumuni kɛ a bɛ k'i da kɔnɔ bo de, hali ni e ye dumuni kɛ i tɛ diya sɔrɔ a la, parce que danbe tɛ e la tuguni, e ta tiɲɛna pewu. Voilà le fils de con. Tu sais quoi avec Francis demain? Mali ne Francis ka ben. Ni a même Mali, Francis de Mali demain kunu. Ni Francis tunte, Mali bet tumbe mene. Ka ti sigi molo balia. Kuma kale bo fanga nyamoko ma. Ne tunka yibe bolia. Ne tunka Mali be benin dinge kono. Ne tunka Mali be fere. Ne tunka Mali be buruja. Ne est tout cas Mali n'a fallu be. La question est là, le petit con. Maintenant, il y a kafiri d'un fait sur. Kaso la tarata la de. Zo muni be soni ke suguba la ka keme flash nya. Olu be jeni chom na ba bela jeni jenite. Zo muni be moto soni be jeni, olu be jeni chom na ba bela jeni jenite. Tribunal la kota kata la façon kota. E o karim keta bubu si so ben barka na ye chewo chesro ambe essence boy ka ki jeni comme ambe zombe jeni suguba la chumna bana jugo fura jugo ka feri de laga to dajibo fena bono français ki wole kati bla pege kono tukuni ki wole ki dambe bula tukuni ki wole ki ke yele ko feye ki wole ya famia bala ki ke jugo sago e wati kele François Beka, François Fio Minea. Quoi y est Joro da Musoma, Joro Manga da Musoma. O wati kele, Zorom Kaisa qui veut François Bolo Kasolaya. O wati kele, Sarkozy Beka Wole, tribunal la Dongoto. Quand il façon n'a fallu tuer. Et la to dajibo, femayele ma façon kumasulu de halakile, si djougou de. Kanga n'a fallu détourner. Kanga na folo besuya a François be e wole ki ke yiri manie ki ke sagai ki blayere la ki yere magosa laga to fena bono ta fame hadi e kuma bali o ka sai ka kuma bi e kuma bali ka sai ka kuma bi me comme il laga to di e be bo pampa no comme tinani ni netumbe place la de kuma François yɛrɛ b'a dɔn ko zon k'a kan ka minɛ de ka don kaso la ko kumada yɛrɛ tɛ zon bolo mais komi aw ye sagaw de François Fillon filɛ kunu François Fillon o y'a wele kunu o bɛna don kaso la a ye jɔyɔrɔ d'a muso ma ka jɔyɔrɔ d'a denw ma man ka bila place mun na a muso n'a denw tun bɛ wari futa ka sɔrɔ u to a baara yɛrɛ la o welela Faransi kɔnɔ mais ni tiɲɛni kɛra anw fɛ Afiriki o bɛ n'u jɔ ko n'o ko an man ka kɛ tan coup d'état man ka kɛ de faama man ka minɛ dɛ hali Bube minɛ ni fɔlɔ ma ko Bube ka bila mais pourquoi olu bɛ k'u ka zon minɛ yan an da bɛ don a la an da bɛ don olu ka ko la o ye François Fillon wele kunna an da bɛ don a la a mɛ komi fɛnabɔnɔ denw de tun bɛ an kunna lasi denw wolokojugu denw de tun bɛ anw kunna i y'a faamuya bala an y'u bɛɛ ju gɛn ka bɔ yen molobaliyaw tɛ kɛ anw na bi malidenw de ta ye Mali ye a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten de bɛɛ bɛ cɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na a maa si da tɛna don an ka jamana ko la tuguni an yɛrɛ bɛ se k'an ka jamana gérer an yɛrɛ bɛ se k'an ka jamana gérer aw bɛ ka zon minɛ n'an ye zon minɛ a bɛ tila ka zon wele tuguni k'u su k'u bila faso la aw bɛ tila ka sagadenw wele tuguni k'u su k'u bila faso la aw bɛ tila ka fɛndɔnbalidenw wele tuguni k'u su k'u bila faso la olu ka faso dɔgɔya cɛma Ibɛri Kulubali ni ma sabali an b'i minɛ k'i fan ci cɛkɔrɔbaya t'a la foyi t'a la maliyɛn denw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ e denjugu den de y'a lase an ma maliyɛn denw bɛ lajaba min kɔnɔ e faso kumasulu den de y'a lase an ma maliyɛn denw bɛ tatiɲɛ min kɔnɔ e de y'a lase an ma e n'i fa ye miliyari joli sonya Mali kɔnɔ toi avec ton père là vous avez détourné combien de milliards au Mali aujourd'hui tu viens nous dire qu'Assimi n'est pas bon Sogel n'est pas bon quand toi tu étais là tu as fait quoi pour le peuple tu as fait quoi pour nous le gars fils de con le connard mais c'est du n'importe quoi
e kani sigi asimi mai sogel mai est-ce que dambetigi den an b'an yɛrɛ ɲininka est-ce que i sɔrɔla so wa est-ce que i ma galon da i ba la wa walima i ba ye galon da i la mais c'est des fils de con n'an ye cɛ o cɛ ta i tɛgɛ ma an b'i fan ci molobaliya o tɛ kɛ Mali la tuguni o tɛ kɛ Mali la tuguni Sejuguden lagalagatɔ basa kodɔnbali o b'a dɔn k'aw den sugu de bɛ sɔn k'aw faso feere o b'a dɔn k'aw den sugu de bɛ sɔn k'aw baw feere nafolo nɔfɛ fils de con n'an y'u kumakan ma an b'i nɛn tigɛ i t'i ju datugu ye maliyɛn den bɛɛ tigɛlen b'e la i kan ka kuma Mali ko kan maliyɛn den bɛɛ y'a daji tu e kun na e kɛra samiya bo ye i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la tuguni cɛbakɔrɔ n'a kɔkili ka boli ka bɔ faso kɔnɔ ka n'i ju da Côte d'Ivoire de ka n'i ju bila Faransi yan e de bɛ n'i sigi tuguni ko anw ka ɲɛmɔgɔ man ɲi ni e tun ka ɲi i bɛ boli ni e tun ma tiɲɛni kɛ i bɛ boli mɔgɔw tɛ Mali kɔnɔ wa mɔgɔw ma kɛ minisiri o tɛ Mali kɔnɔ wa dangaden Sejuguden musokolon den miribali den ka miliyari suɲa ka wari ninnu tun bɛ papiye wari bɛɛ yɛrɛ de ta k'a ɲimi quoi wari bɛɛ k'a ɲimi comment ninnu bɛ se ka nin miliyari hakɛ détourner ka tila k'u bɛ n'u mɔkɛ bɔ anw na n'an y'i sɔrɔ an b'i fan ci cɛkɔrɔbaya t'a la dɛ faso walima foyi ni ne bɛ place la n bɛ n yɛrɛ faga de ni ne bɛ place la wolokun tɛ ne la ni ne bɛ e place la balokun tɛ ne la dugukolo kɔ kan n bɛ n yɛrɛ faga mais e dɔrɔgu t'a la de dulɔ min na n'i ma dulɔ min i tɛ se ka n'i sigi ko e bɛ kuma bi Maliko kan ni e ma dɔrɔgu ta ni e tɛ lagalagatɔ ye ni e tɛ fatɔ ye ni e tɛ amalidɛmu ye ni e tɛ handicapé ye est-ce que nin bɛ se k'a sigi cogo jumɛn k'a bɛ kuma Maliko kan bi c'est là que j'arrive pas à comprendre toi tu étais là tu as détourné centaines de milliards waati min na an faw bɛ ka sana ɲimi waati min na lakana tɛ yen waati min na hɛrɛ tɛ yen waati min na an ka jamana bɛ ka minɛ e de kɛra sababu ye ka jamana tɔ coron tuguni aujourd'hui tu viens nous dire que mais va te faire foutre un kilo Zubi Karaye Fodes n bɛ tɛmɛ la sini n bɛ na n bɛ fila fila bila i k'u kɔrɔ tuguni ɲamaden an ka Jimé Kanté e tɛ nɛni e tɛ dugu e tɛ dɔgɔya mais ɲɛ b'i bolo jɔ a la Jimé Kanté a bila i y'a faamu a bila Jimé Kanté i bɛ ka taa sira min fɛ i ka sira tɛ dɛ an bɛ Jimé Kanté lamɛn n bɛ sɔrɔ ka bɔ vidéo kɔnɔ a ye Jimé Kanté lamɛn n bɛ sɔrɔ ka bɔ vidéo kɔnɔ Mali ko in tɔ kɛra buwa fanga tɛ yen tuguni dɛ buwa fanga tɛ yen tuguni dɛ an dusukun tɔɔrɔlen ka sababu kɛ jamana in a bɛ ka taa taabolo min kɛ fɛ a bɛ ka an kɔnɔna fili ne bɛ baara kɛ Gabriel Touré la n'ala kɛra ne ka kalifa minɛ fɛn ye ala ka n'a kɛ janya Bamakɔ ne bɛ bila ka na Gabriel Touré morgue la ka sababu kɛ n dɔɔnin bɛ yen n ka baara kɛ yɔrɔ ye maa caman bɛ yen minnu bɛ cɛsiri sugu bɛɛ lajɛlen kɛ pour que Gabriel Touré morgue a ka se ka ɲɛ dɔw ye nafolobaw don a la an bɛ ONG Alfarku fo a ma mɛn a nana forage dakabana jɔ ko su minnu n'u bɛ bila morgue la u kana dɛsɛ ji la ala ye Gabriel Touré garijɛgɛ don ɲɛmɔgɔ dɔw la ɲɛmɔgɔ minnu tuma dɔw ni an bɛ se ka f'u ma k'a fɔ ko u ka baara kɛcogo anw ta dɔw b'a kɛ cogo o cogo an bɛ don min na ko bi nin y'a tile caman de ji gansan ka se k'a sɔrɔ ka furew k'u la sanuya Gabriel Touré morgue la gɛlɛya bɛ a la an y'a kunnafoniw mɛn réseaux sociaux sanfɛ an y'a kunnafoniw sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an fana wulila an ye ɲininkali kɛ an yɛrɛ di baara kɛ yan n'an tun t'a kalama an bɛ Ali 24 fo o min ye kunnafoni lase journalistes y'an wele ka bɔ renouveau la k'an ɲininka ko n'a sɔrɔ an b'a kalama an wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ an y'a sɔrɔ tiɲɛ don maa dɔw bɛ k'u ka su ta ka taa n'a ye bi ka bɔ Gabriel Touré la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛw la ka se ka taa ko ye ala ni ji ka ɲa Gabriel Touré forage 3 de bɛ Gabriel Touré kɔnɔ chômage bɛ Gabriel Touré kɔnɔ forage ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji bɔ i b'a fɔ ko kabako a kelen o kelen bɛ se ka jɔ ni Gabriel Touré mais ni ala y'i garijɛgɛ don ɲɛmɔgɔ sugu dɔw la. bon an b'a ale la jɔ yan déjà a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban forage 3 bɛ yen nɔ a ko forage kelen o bɛ se ka Gabriel Touré ji ko bɛɛ ɲɛnabɔ
oni jamana ko be ɲɔgɔn ye sira la Mali dan ye Gabon Touré de ya jamana in bɛ ka taa cogo min na a ka kuma daminɛ ye o de fɔ jamana in bɛ ka taa cogo min na Mali kura min bɛ ka fɔ o tuma na Mali dan ye Gabon Touré de ya o de kana Mali bɛɛ dɔgɔya kana an ka ɲɛmɔgɔw dɔgɔya a bɛ tila ka n'i sigi o video kelen na video wɛrɛ la ko non ko ale tɛ fasoden jugu da dɛ e ni Maliki Konate de ka di an bɛ ko ninnu bɛɛ kalama Maliki Konate o y'i daga wuli terikɛ de o tɛ Mali fɛ bi i y'a faamuya b'a la o bɛ Faransi de ka côté la e ni Maliki ka di fanga min bɛ bi o man di e ye an bɛɛ lajɛlen b'a kalama mais a tɛ passé tuguni Sogɛl tɛ wari di mɔgɔ ma Asimi tɛ wari di mɔgɔ ma a ko jamana in bɛ ka taa cogo min na ko a man ɲi cela veut dire que foyi tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ tiɲɛni dɔrɔn de bɛ ka kɛ Mali dan ye Gabriel Touré de ya o video kelen kɔnɔ ko forage 3 de bɛ yen o video kelen kɔnɔ k'ale yɛrɛ bɛ Gabriel Touré la en tant que syndicat ale tun t'a kalama ale y'a mɛn réseaux sociaux de sanfɛ voilà Segu kaw ye danga min to fasoden jugu bɛɛ bɛ bɔ ni a yɛrɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ŋaniya de man ɲi ka ɲɛsin Mali ma mɔgɔ mɔgɔ de delila taɲini na mɔgɔ mɔgɔ de delila fɛn i y'a faamuya b'a la surafɛn minɛ la a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ n'a k'u ye yan Ala t'a si to sutura la mɔgɔ fɛn fɛn ye faso janfa Ala b'a bɛɛ labila Ala b'a bɛɛ kɔ bɔ fiɲɛ la nin ta tɛ jiko ye dɛ nin bɛ mɔgɔ ko de la nin ta tɛ dɔgɔtɔrɔso ko ye dɛ ninnu degera ninnu de kulela buwa tile la wari d'u ma a y'a kumakan mɛn tuguni ninnu kulela buwa tile la wari d'u ma a y'u kumakan mɛn tuguni a o ɲɔgɔn tɛ kɛ ninnu tile de la a Gabriel Touré kuma o ni Mali dɔgɔyali olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa n'i ye nin fɔ ko Mali bɛ ka taa cogo min na bi Mali ye ça veut dire que Mali den bɛɛ de ye Mali dan tɛ Gabriel Touré ani ko Mali bɛ ka taa cogo min na bi ko man ɲi i bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔ de lagosi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ t'olu de fɛ bi o tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn dɛ wa ne y'a f'u ye n'i bolo ja ye i ka dan ye i ka to i ka wo kɔnɔ an bɛ Mali ko de labɛn an tɛ mɔgɔ ko la dɛ n'an ye cɛ o cɛ ta i tɛgɛ ma an b'i bo tigɛ an bɛ Mali ko de la dɛ en tant que syndicat de hôpital de Gabriel Touré a olu pesatiri ka dɛsɛ ji la muruku ka dɛsɛ ji la ka e to e ma bɔ kalama fo e nana bɔ kalama réseaux sociaux de la o b'a yira ko jiko tɛ yen o b'a yira ko gɛlɛya tɛ yen i y'a faamu cɛ bɔgɔ vert tɛ kɛ mɔgɔ si ɲɛ na tuguni i y'a faamuya b'a la mɔgɔ si tɛ bulɔfu yan tuguni mɔgɔ si tɛ taa sira jugu fɛ tuguni ni ninnu tun man ɲi an b'a fɔ ni ninnu tɛ baarakɛla an b'a fɔ ninnu nalen kalo 9 mina hakɛ min sanna ka bila Gabriel Touré kɔnɔ Ala de b'a da dɔn Gabriel Touré bilala état minɛ Ala de b'a ɲɛ dɔn e ka ji di aw ma forage 3 n'aw yɛrɛ ma se k'o gérer o jamana nɔgɔya en tant que syndicat gɛlɛya bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ k'ale tun t'a kalama k'ale y'a mɛn réseaux sociaux de sanfɛ o b'a yira kelen a bɛ ka nkalon de tigɛ fila a tɛ nin ɲɛmɔgɔ fɛ saba a bɛ parti pris la Maliki Konate bɛ ka dɔgɔya fan bɛɛ fɛ bi Maliki Konate bɛɛ y'a dɔn ko zon don bɛɛ y'a dɔn ko Faransiw ka ciden don bɛɛ y'a dɔn ko fɛ Jimɛ daga wuli terikɛ o de ye Maliki Konate dɔ ka fɔ o ma o man di ye ça veut dire que Maliki tɛ nin fanga in fɛ a fana bɛ ka taa o côté de la Jimɛ nɔgɔlen a to ko n'i y'a ye sanga ni waati b'a koyokoyolen don Jimɛ nɔgɔlen i y'a faamuya b'a la zirindala in i kɔlɔsi dɛ faso jɔ an y'a fɔ ko sentiment tɛ yen cɛ o cɛ ni nana bila an ka sira kan an b'i bɔ tigɛ faya t'a la baya t'a la kɔrɔya t'a la foyi foyi t'a la i bɛ faso in bonya de jagoya an bɛɛ b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de ka faso dɛmɛ aw ka nkalon tigɛ ani molobaliya t'a bila ka bɔ an da la faso o sago de bɛ kɛ jagoya syndicat a bɛ hôpital kɔnɔ ka mɔgɔw ka degun ɲini k'a dɔn ka mɔgɔw dɛmɛ ka hôpital kungo ɲini k'a dɔn degun bɛ hôpital ka ji tɛ k'a sɔrɔ su bɛ ka ta ka taa yɔrɔ wɛrɛ e ma bɔ kalama fo réseaux sociaux o b'a yira ko degun tɛ yen e yɛrɛ ko ko ji bɛ ko forage kelen ko a bɛ se ka ji di Gabriel Touré bɛɛ ma o ye jamana nɔgɔya gɛlɛya min bɛ o jamana nɔ ye nin hɔrɔnkolo ninnu ta tɛ passé ça ni kumana ŋaniya min b'i la anw b'a dɔn ni kumana i ka laɲini ye fɛn min an b'o dɔn ni kumana i bɛ mɔgɔ min ka côté la an b'o dɔn ni kumana n'i bɛ jamana fɛ walima n'i tɛ jamana fɛ an b'o dɔn
etate murkuko etate ya famia bala suko jiko etate foye etai juguya de Jimmy Kante e waka danima na ma danima bi daba jene ka lefe kona ya famia bala ki ku fara ante jeno mulu bala etuni nunu ye san kalo kononto minkei ni san fula be dafa yoro mali ko chama be sigi senka amba pasante de ka munu ka sabali ka nunu deme nous maçons demain mambe bonouye moko mun nana kalo kononto do ye san tanke an kuna foyi bi minon be ka sanka bla gabro turo kono bi gabro turo be ka jo ne bulu ere manga kuma gabro turo foyi ka ikanga i chesiri de ko munu mai ku gere no e rezo so kota la foyi tala wolma nie miye namani ibe wuli ka se sogalma wolma be se asima wolma ba ko dlante mécanisme e rezo so la jamana be kata chugumina orke jamana e kaye jamana e kidali jamana e bamako jamana e bagunu jamana kabo ni okuko jamana be kata chugumina cela veut dire que foyi de te kanya jamana kono gabure toure kata ni jamana gusi nyokona heni beyi juguya beyi fendo bi kono kanyasi ni fagaima Jimmy Kante, moi à ta place là tu fermes ta gueule moi à ta place tu fermes ta gueule ma site la to etuguni ma site jugu tsago etuguni ba ne nanni ka mi bulu kede nanni teka ko ba Amadou ne nanni ka ndo mi bla kenama ba nanni teka fo teka ni ya mande bi ko takabwe wolma na ya so be ka Jimmy Kante de nanni mo batte nene ya ni mo ba nan ndo mi bloqué ya fam ba nanni teka ni mo ba nan ndo mi bloqué amana ka sugu ni nanni bi bla kenama ete ni pasi ya fo ka jewuli tuguni ya famu amulu bali denya te passé encore anga Jimmy Kante la main ibe na yoko parti pire de be Jimmy Kante dimi mimbe ka do maliki labi be bora maliki konate ka jugu sago denya kalama abeka o dimi boyro de ni Jimmy Kante c'est un ami de maliki konate c'est un ami de maliki konate écoutez an dusukun tɔɔrɔlen don ka sababu kɛ jamana in a bɛ ka taa taabolo min fɛ a bɛ ka an kɔnɔna fili ne di baara. E tun man ka jamana in de fɔ e tun kan ka Gabriel Touré de fɔ mais c'est quoi ce connard là e tun man ka jamana de fɔ e tun kan ka Gabriel Touré de fɔ mais pourquoi i bɛ taa jamana fɔ c'est là que nin yɔrɔ de b'a dɔn ko hɛni bɛ yen juguya bɛ yen nin fanga in man d'a ye. Ni tun kulela i be ka tile la dɔɔni na du i da kɔnɔ i ni maa suma mais ninnu ta i be bo fara ka dɛsɛ foyi tɛ don ye ninnu bɛɛ degira o de la i ma tun tɛ fɛ i bɛ ka taa ka jamana nafolo tila o ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔdenw ka to kɔngɔ la a tɛ passe tuguni i ka nin video caya ça veut dire k'i bolo y'a jɛ quoi i bolo y'a jɛ i tun man ka nin video kɛ. Video kono yere bi yere soso video kono be ya famia ko faso ko te anga Jimmy Kante la même an dusukun tɔɔrɔlen don ka sababu kɛ jamana in a bɛ ka taa taabolo min fɛ a bɛ ka an kɔnɔna fili ne bi baara kɛ Gabriel Touré la n'ala kɛra ne ka kalifa minɛ fɛn ye ala kana kɛ jɛnɛ Bamakɔ ne bɛ bila ka na Gabriel Touré morgue la ka sababu kɛ n dɔɔnin don yen n ka baara kɛ yɔrɔ ye maa caman bɛ yen minnu bɛ cɛsiri sugu bɛɛ lajɛlen kɛ pour que Gabriel Touré morgue a ka se ka ɲɛ dɔw ye nafolobaw don a la an bɛ ONG Alfarku fo a ma mɛn a nana forage dakabana jɔ ko su minnu n'u bɛ bila morgue la u kana dɛsɛ ji la ala ye Gabriel Touré garijɛgɛ don ɲɛmɔgɔ dɔw la ɲɛmɔgɔ minnu tuma dɔw ni an bɛ se ka f'u ma k'a fɔ ko u ka baara kɛcogo anw ta don u b'a kɛ cogo o cogo an bɛ don min na ko bi. Ni y'a tile caman de ji gansan ka se k'a sɔrɔ ka furew k'u la saniya Gabriel Touré morgue la gɛlɛya bɛ a la an y'a kunnafoniw mɛn réseaux sociaux sanfɛ an y'a kunnafoniw sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an fana wulila an ye ɲininkali kɛ an yɛrɛ di baara kɛ yan n'an tun t'a kalama. Bon depuis mais tu as vu an yɛrɛ bɛ baara kɛ mais an tun t'a kalama
bon jama ça veut que ebe ka mogo munu accusé de olu yɛrɛ ka fisa ni e ye quoi ta kun tɛ e la yen quoi e man ka to yen tuguni quoi wallahi ka nin gɛn ka bɔ yen ka nin gɛn ka bɔ nin jɔyɔrɔ in na parce que nafa t'a la ta kun t'a la e bɛ baara kɛ yɔrɔ min na e tun t'a kalama fo e taara o mɛn réseaux sociaux de la non mɛ na nin kama sini quoi mɛ na nin kama ka sini bɛɛ kɛ nin kan bilahi mɛ na nin kama quoi komi n ka heure sera n bɛna nin kama ka sini bɛɛ kɛ nin kan faso ye e ta baara min na faso bɛ e sara baara min na e bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya bɛ ye e tun t'o kalama e taara o mɛn kɛnɛma de a tɔgɔ jumɛn bɛ la hɔrɔnya kɛnɛ kan o de la n y'a fɔ segukaw ye danga min don faso kumasuluden faso den jugu mɔgɔ jugu si jugu mɔgɔ min tɛ nin fanga in fɛ a bɛɛ bɛ bɔ n'a yɛrɛ ye parce que nin fanga in bɛ tiɲɛ de kan nin fanga in ta ye jamana ko de a mɔgɔ mɔgɔ k'i tɛ ninnu fɛ ala b'i labila ala b'i kɛ tinɛni ye i bɛ panpan komi tinɛni ka t'i yɛrɛ bila tulu kalama kɔnɔ o de jimi kan tɛ sɔrɔ a bɛ tila ka bɔ tuguni ko ale tɛ fasoden jugu ye o de a bɛ faso contre la a tɛ nin fanga in fɛ a bɛ ka Maliki Konate dɛmɛ mɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se sini n bɛ na tɛ video kɛ mɔgɔ wɛrɛ kan n bɛ na e de kan ka décortiquer ka sanpɛrɛn jigin kan e bɛ baara kɛ yɔrɔ min na gɛlɛya bɛ olu kan tɔɔrɔ bɛ olu kan olu tɛ ka ji sɔrɔ mɛ e ma bɔ o kalama fo e taara o mɛn réseaux sociaux de sanfɛ e bɛ ka mɔgɔ minnu critiquer olu ka fisa ni e ye e bɛ ka dɔ fɔ mɔgɔ minnu ma olu su ka fisa ni e ɲɛnama ye fo ala tun ka nin kɛ dɛ nkalon tɛ mɛn boli la tuguni e bɛ nin fɔ dɔw bɛ bɔ k'i accuser k'o tɛ mɔgɔ bonya o t'a bɛ se bɛɛ ma imagine comme il parle le vieux con et regarde comme il parle mais danga tu ani hakɛ danga de bɛ ninnu kɔ ani hakɛ u t'u yɛrɛ bolo tuguni dɛ danga de bɛ ka bɔ n'u ye o ye mɔgɔw tɔɲɔli min kɛ ka Mali janfali min kɛ ka nafolow minɛ danga de bɛ ka bɔ n'u ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin fanga in contre la u t'u yɛrɛ bolo dɛ danga de bɛ ka bɔ n'u ye quoi u seko t'a la ala de y'u labila ala de y'u halaki u halaki waati de sara u tɛ se ka sigi u yɛrɛ ma tuguni fo k'u ka n'u yɛrɛ ci an tɛgɛ kɔnɔ de an ka sɔrɔ k'u ku fara n bɛ aw bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo jusqu'à maintenant n ka foli bɛ yen Bafalo n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye Sara Njalo k'aw bɛɛ fo sini n bɛ na Jimé Kanté spécial Jimé Kanté ka nin video in décortiquer n'a ye video filanan min kɛ mɔgɔw y'a dɔn ko fasoden jugu don a bɔra k'a b'a yɛrɛ jɛya ko mɔgɔ bɛ k'ale nɛni mɔgɔ bɛ k'ale dɔgɔya mɔgɔ bɛ k'ale kɛ fasoden jugu ye i ka nin video de y'a yira k'i ye fasoden jugu ye i ka nin video de y'a to n'a donna k'i ye fasoden jugu ye i ka nin video de y'a to n'a donna k'i ye hɔrɔnkolon ye i ka nin video de y'a to n'a donna k'i ye nataba ye i ka nin video de y'a to n'a donna k'i tɛ nin fanga in fɛ e bɛ baara kɛ yɔrɔ min na gɛlɛya bɛ e t'o kalama i ma danga ye ya i ma juguya ye i ma mɔgɔlankolonya ye i ma fasoden juguya ye e bɛ baara kɛ yɔrɔ min na e t'o kalama ka tila ka n'o fo dabara la mais c'est une honte a bɛ tila tuguni ko jamana bɛ cogo min na a taabolo man ɲi a tɛ Asimi fɛ a tɛ Sogɛl fɛ a tɛ nin fanga in de fɛ i bɛ ka fanga de ka d'u ye wari tun bɛ d'u ma sini i ye video filanan min kɛ n bɛ na n'o fana ye k'o bɛɛ décortiquer yan spécial Jimé Kanté demain matin à partir de 6h40 je serai là nin denlankolo ninnu k'u buruja fo lahara a k'an bɛn waati wɛrɛ merci beaucoup.